online sermon ngai dinga kisa tu huna mel ki mu thei zo se ilalpa je suminin amasan chibai kangbuka tuni Pentecost day ahe mun chum ki pata Pentecost day sermon hun khopi tuni alangai thak diu ka ging cha zeba na chu message azika kizik tho ala simta tampi lom diu ka ging chaboka ain tu zana ithungai thak di pe na hile personal taka eima mimal le thagau theng tho ki kal thu hidinga hi a Pentecost day thu Halloween i sermon ngai jing pa ngai ka ti umje chu Pentecost sin le akum sina ingai chi pen Halloween eima mimal le thagau theng tho ki kal thu zelam pang chu tuni gen kong soma zega chun thu pi dinga la kitak langle English a chom lamin be ready for your trip home with the Holy Spirit kitie a subtitle gending hitaleng your personal journey with the Holy Spirit till he takes you home thagau theng tho nang la ending ang puitun masang sia ama to lakiton na hin khu your personal journey tiai Bible chang simding point iphak dan dana gen la ding simdo ding sau jing lain ama sapen dingin rombung get le bung get chang som le li le som lenga hong siming gatin pathian thagau puya ta pote chu pathian cha te ahi ngalun lau tak dinga sok hi na thagau lachang povin cha hi na thagau lachang ahi zoi ti chuna ba he pa tia ik ko pha to le thagau ngei chun emau thagau to ki zomin pathian cha te hi tau ti he hir sakai lalpa na thu theng thoi chan chetun athakin emal zol pik ta hen pau chap nau nei ka o he pa lungse them pathian nangin tu zan hin Pentecost day ti in kumdang akamat go lo takun lalpa atam zote begina hunmang thei talo hi jeng ma lengole tuni je online ki pata live sermon ngai thei dinga mi tampi alaki ginga tu zan hi lathua ki pol khom thei ki ding kom sikon lakin ki pak thu ka geno tu zanen mi mal mala keule thagau thing tho ki kal thu hongyen ding kalung thimal koi dan dana pong dok thei dang nang man ei pan pi dingin ngai thatu tele amau ading cheta tunia athungai thak teu kilak lu thei che dinga nang man ki thu pia thagawa nang man pui hoi dingin kalal pau je suminin kadono ahi amen tuni hin pathian cha khat la hi le je thagau theng tho to la hung ki mel het pat naw itidim je ma dewa hung pan da ing katin kapien thangma in ailo le lapien thangma in pathian thagau theng tho hin nanga bang asemem ti amasan vak en hitivin jing kalami sermon tele Pentecost chenga i sermon te a ingai thak jing chu tuni kiti Pentecost day hi thagau theng tho ilalpa jesun ala tim dong soi nge ya pieka a umni thagau theng to athili thina to thupi tagala tunni nung zoi te lawa ki thing te ho lau ta ke lo dinga ain khu apuma pum theng ving dinga pathining thagau thino ong tunni ala he jechu eima mi mala chun na ong se panna choile lahong ping thak di ko na je thagau thing tho khan nang ala hel ti mai tin mi hing pau hong mang zoleng ala zol ala hela pathian langai saklo layale hong nu sing ngai lo hi te chu lahu dam pa keng pui te soma hi te chu hong hol vel jing te chu la chunga na ala sep jing sa ai kha
ipin thang nunga zikha he do dan khat kine yahi je thagau thing thok chun thil chum mangin ilung thima thu ang gena je chun la pin thang ni ngai to le chin khen kha chu kaun selling na mon hong ping thak i mai thea khen kha chu ei mango na iki ngai to na lalpan bible chang khat hem alo la khat em ei ki ho pi a je para chu hung ki he chin itidim ai lo le thu phang choya lalpa ngai nam na ala sang ala po mitidim hi mai the loi kha chu sarmon khala ngai na pra lalung thim kot hung ki honga zia chu nidaga langai to ngai het lo pathin tu la het sa teo nangon le nidaga angai na la he lo kha ni khada chun a hi na hung ki he chena zia chu lalpa lalana ina la he do ka ging chai tuni hin pathin cha te yung pin thak ki pata experience aban ban hong gen di kai zikin je chu la chan khak het lo wei chun tu zana hi achan thina lampi tham de jekin je ithugen langai thak jinglai nanga de poimo ala ki mat khak theidingin ala ki salechin tin le kaung chil masai makkasak mama chu mihing khat solin eila zosa hoi taka setan ai eila control adam ki pada ing luson imihing lui kha setanin panmun hoi tak mai ne je mang cha kha ela controla ama doi bowling le ama ti dana umdinga pathian dona ngona in kho mang ne seten bang chan ela zonunga I hung pieng thak thei zen pen amak na hi ngai to thak le chin I Bible chu thil lamdang ki bola tama hi himalale mimal thu chun ka ngai tu phale thil lamdang ki bola la ka makpen chu mikilo khatin gilo hung ki he a pathin ki ga thu phaung choya jesu krista zuiding hung ki pat mai ain khului te ho zo se hung no sia hin khotak ahung hin pen iti kha thil lamdang la ka alamdang pen ken chu tu chanin ka sajing na lai jesu pieng thak sa zo sin amen la ti diu ka ging cha bang atile kei nang pathin ngai sakle ala ki hilo adoi lo gol bal hin kho ki manga sete au dan ela control hin apia bang atile bang hem ti kal sung mai hen man lo kal sunga ingai to te ki theng veng venga hide chu Paul in Corinthe ke ala gen gola thil lui te jong be maya thil athak hung hi mai Krista asiem thak iti kamo Krista asiem thak iti pen kha thil lamdang top aye ka pastor te khatu adam tapu amin long gen seda ingatin athu gen khat ka het mil thelo uma hiti na mana ti pin thak hi chu amak na tak chu sum isendile umlo athona in ho ki thengi top mai tun mi khat lungchang na athiding doctorin alungchang thengai heart transplant itimo jekha doctorin je chu alampi umsun je chu ilo le chu chomlo kala thida ding atilaya anei zo tele anei zo lo nangon le hol thina chana hola dangka laksom nga som gukte luta heart transplant na bolu je chu le guarantee umnalai check up ngai na lai te hilele alo ting te ki pang ma wizing laya tuni sen bangma het lowa Krista thil sem ta wi na dinga ilung chang ki theng veng ti kha heart transplant lag chun a thupi pena a lamdang pen boka je bana chu check up ti le ngai ta lo di kho balal pan ei sukdam venga lung thim thak ei pik mai chu pathian hing thagau thino na sep lo pi tak mai chu ai je chun Pentecost ni kha ngai to le chin Pentecost nia Peter thugen ngai ding mi pi asang te long khom te kha ngai tu ta Zete o khan Peter thugen kha hunga yu Peter itile hun so nai het lowa numei khan ang jingale pangam lowa lalpa jesu kilep sana kenama hengai lo kai alati khopa ala doilok pa khan hang san taga chanchin phang tang ko pilaya
mi pi te hon je chan chin pha chong ngayu Peterin la thu ke na ke leo chenu dai do het lo amai changu ko khi mai a hi khen na teu kha dai do belo ko khi mai je jing la ya mi sang thum lomin sarmon khata hung ki ko zak mai hile kilom ai le unau te ho bang ti ta ding ka hi vem ong ti mo unau te bang ka ti ta de mule atiule lal jesu gingin ti chun hugdamin umil ati line aging mayo baptisma achanu kha alam dang isai ai zenia mi sang thum thakhat thua apieng thak zengu kha lamdang la sak jing line nangma mi man le kingai to lechin nang to bang mi hingkhat ke to bang mi hingkhat je to bang lung thim ta pathin doi lo gol tam ta me ila bol nung amel ma hi laya elle je to ba ki sing na ong nei thain ni ga pathin ta ga e man na asep kha alam dang e Jika chun tunin zehi lahin na le experience ngai tu thak lechin lalung adam didan Pentecost ne ping thak te langai tu mai lovin nang ma ping thak ni hale ngai tun kati America gama revival na sadewala tun laya Jonathan Edwards kiti khale pathin mi mat lakin ala panga zepan pathin tu ongena apathin tu gen kha tuni chan amin thang nalahi sinners at the hand of an angry God kiti mo pathin lung na tak te ma anga Michiel te Migilo te ti sermon again lain mi azatel hung ping thakha alam dangai a sermon khale zoman lo he Thugen tu pa khongai tan kagilo simtang kau kagilo kisik tang kau ti in thugen tu pa kha asutang zozen oi again dika gen zo manoi le kilome athum dan ko enlew chinu je hoi banghem iti chun pathen thagau theng to je Pentecost nia je thagau theng no na sepkha tu ni chanin a na laya je chun alungil lalpa lam hongnom te ani chun tu ni chan chin pha tu ki gen sumaile nangle kisi ka lalpa anga ala ki pelu theding lai ti tu ni ngai to angaya ai tu ni je chu ipoin masai lalpa thilbol lamdang la bible bangzan mu ma le chin nang main kho a thilbol lamdang pen kha a lamdang pen a hising nalai ti tunin ngai tu len ti inop a hi je thagau thino na sepdi hi ilalpa je sun a thima in cross a ki den ma in nung zui te king alagen zota Johan bung som le guk changge changko en leu chunu ama chun khovel agilo ki her sakdinga he will convict the world of sin atimo khoveli agilo now convict hungboli migilo ahi hung ki phok sakdi migilo ahi hung ki her sakdati jechu pathin chaten in khwa experience ilani waita gilo kisigalal paking lalapu luni lahet mil ngai di kaging chapui ken khat chu mitui theksen lo to lalpa angai le ke pelu dai hil amit tui pote akate pen kha iwa people ta lord phale loi khat aboi thei ai zekin zega thupi ta le ngai tu hi poiten hilele apoi mo pe chu Michiel thiding Migilo thiding kai ti eima ihung nok na pen khamo midangin eitile nang bang chu mo nang bang mo la hoi ke sang la hoi zona kiti mo ming le ming ka la chu ki defender hilele lalpa ga chun mina gilong ke do phale ko ma ki defend ga ina umlowa defendile ko man agota poye chun gilo kai lalpa ingai damin thupa kong choi la keng bula allah isak te atak taka eima hinna inei choi ta gilo ka hi lalpa ingai damin Zebarazun nang malampa iga apoy mo mama to ki golin lalpa de ngai num umpen mihim pakhat hung pau do ka lalpa ring ngai num umma sapen chu gilo ka hilalpa ingai jam tia migilo ten aking ichiu kha lalpa pathin nakhangale angai num umai je chu lalpa na ngagla nangma ale je chu anga kai ti tunin ingai to ngai abanin ilalpa je sun je thagau thino na sep again na khan Johan bung som le guk chang som le li chun bangenem tile ama chun ke eng dom sang de he will lift me up atimo he will lift me up enta Peter thuge na ngai to le chin
bang ti kai tawem atila khan lal Jesu ging mo Jesu ging dina Jesu thagau thino na sep thupi pen chu Jesu hugdam pa kha adom sanga hi ama hugdam pa hi na kha mi pi angin adom sanga hi ngai to lal Jesu i hugdam pa hi ti muchien vak lo lehin gi lo ki sak a lung kham sung khu wathi mai thele hidin ka ngai to hi Pathin ngay đam na hết chiến vác lâu lehin igi lâu na cháu he in ang ngay đam na hết chiến vác lâu vang lehin ki gim ma đi himale mila gi lâu kisi ka lalpa keng zot pha dele thagau thino na poimo tak mai chu je conviction a pik chau halloween lalpa je suka dom sanga lalpa je suka huk dam pa ina ka aung dom sanga je chu je cross le ka hung ki khenen pathin chapa khowela dinga chun ngol hoi tak mai cross ang ki khen den khat hugdam pai tia wa pom yeng chu khovel adi chu angol hoya ajik chu athuken mai khale polen again cross tu chu mang thai te ni chu ngol na yati himanale atak sang te ni chu kum to na jikin ji ilal pa je su khovel hugdam pai na kha keima hugdam pang nge ti he thina dinga lalpan adop je thagau thinon ang dop sangha anna satalui mai je na zala chun lalpa je suka hugdam pa hi tin iung tak sanga iung pom ai je jawa chun aba na bang imu emitele rom bung ke chang som le guk nalam ye dai chun je thagau nge chun ei u thagau to ki tho in pathian cha te hiu ei hi sagai te he chen theina ei pe assurance hugdam ki he chen na pathin cha kai tai ti ki he chen na ka gi long ngai dam tai ti ki he chen na kha thagau thing thon apa ko man ei hile lovin ko man ei hile lovin pathin thagau thing tho patin a bible chang khat hem la khare mangin le ai mai the lalpar ilung gil sunga je ei hugdam na thupi tak mai le ei ngai dam na kha he chen na eng pi ngai to a thupi dan Zini to khalla hizing nalaye zini te khalla hizing nalaye ejo tuni unaute zid tuni ze abulam kaung ki parpina bangem tile thagau thing thau to long ki to nalam pi kha lapin thang masanga pata la leichung khol jin atom na ki kal chan tu zane gen no me jikin te abana banung gen di ngai to le chen la phang na chan chan kha kaung gen dan dung zin la phang na chan kha nangin le athakin vak ngai tu dokin latin la chan chin lui te kum som ni lam chan chin mai the a som thum lam chan chin mai the a alule kum masa vela la chan chin mai the abang chitale je thagau thin don line khole nanga ding asep te ho abana ban ungen jing la hin tunin la phak na chan iwa gen do danin tunia thak tak man je thagau thing tho to long ki pol na kha lamu chen ding ino ma hi Aile pathin cha te ung hi tak nung chun bang he je thagau thing tho chun in khona asebiti le Philippi bungli chang thum na again go la chun thagau thing tho chun tepte itawiti sapa chun seal with the spirit ate je thagau thing tho chun seal able ta je seal able na ei tepte na bang hem itile nei tu head na ai tai nei tu head na Ezo tu ni unao laping thang nungai chu je thagau thi thong atep te tak sil abolai tak jikin nei tu nei ka hitai ke hi ke ya kai tapu man pi chok sa kai tai jikin ei cho tu a ka hita ama a ka hi lalje su a ka hi pathin cha ka hita ama a ka hi ti je yen mil ngai lo de doi uma je thagau thi do chon ei tep te ta ai je ga chun je bible chang ma again cho bang je Lucky tepte na thagau thing to nang tepte tu kha jechu sulungai kin atimo ejo tu lai ging to tam ta in khowa I boina pen I thagau in kho ab boina pen eile ilunga mong ki lo sekna bangjem te chun je thagau thing to ei tepte tu kha je kha isulungai thagau thing to sulungai ki ate kha koma nai apoi poi moi jechu tunin pathin cha ten ium lo di gola iuma ibo lo di kha ibola I lo ni khat I ya chi lo ni khat I chi a ai phale je thagau thino ei ma cheng kha alungai pathin thagau thino ei ma lungai jing ko ei ma ki pak ta the ei po thagaw nang ma sab la ki pak ma malai bang hem
lung thim thieng se da lal pa nga la khut zak to theya I Bible ti dar ba khut thieng tho zak to wa pathin la choi hoi thela goi tai ngai to le chin la lung gil ta ka thieng tho ta ka lal pa la he pi lai hi ma le adoi lo go lang bola adoi lo go mun la chia amati lo da na la pha le chu thagau thieng tho ka sulungai ta le jikin nang ma cheng thagau thieng tho ka alungai pha le nang ki pak na je ta lo we Mila ka zune kiloma men laban wazakin wala mok mok le chin le jega chu thoko mai ta jega chu lalpa nga chu lag dile tapu bang ma je nei talowe thoko ma lalpa ki pak na pu thoko ma chu nang le ki pak ding lo dile himale thagau thi do nang ma kha akipak jega chu nang kha akipak ding lai mai ei ma thagau thi do kha kisulungai kom men ki pak je lo we e chu tunin ngai tu Labolo di bang, labolo seke patien sakari ngala, labolo di bang, labolo seke, chilo di muna koi la chi seke, hilo di bang labo lahi seke, et lo di pipi la en seke, neg lo di pipi la ne seke. Turi ngai to o, zi pen khaturi nisi na ihin ko pen we, lalpa doi lo gore pala chu, thagau tieng to eima unga isulungai. Yesu tunin la spiritual journey thagau thing to la hung ki ton to na lampia pathin thagau thing nisi lain kho akipak zim ai lo le la suk lungai komin hiti chun hung ki ton pi mai la hi dem nanga thagau thing to kan nok ai dem ai lo le lungai ngoi la koi jing koma christian kho mang lai chun nang le ki pa ngai lo dile abani he de poimo chu Korin thoni bung thum chang som le guk te bung guk chang som le ko holak vel en le chin latak sa kha pathin da gau chen na a temple lahita kiti chu ye nang ma tak sa kha je thagau de ro chen na ita jikin thagau thin do nang hung chen pi tai hung pi tai til he de poi moi sai thu thung lui le thu thung thak a thagau thin do de ki saya Akibat lo na chu thu thung lui chun thagau thiên đâu kha pathin mi te zo se akhan a cheng pu pathinin bahem khat bol nom ania koem khat mat big deu nei pha dele thagau chun ang thum se ga ti chu imoi Himalaya thu thung lui chun thagau thiên đâu chu khowela den dinga pik ai nai lo zekin thagau thiên đâu chu thu thung lui lai chun thagau iphau lo gam tampi jeng ma le tunia eun ichanu kha amaun ala chang de loi special a pathena chu mo ma athum phale bo ye tak chun pathen da gau chu amau ke hi himana ilal pa je su chun je thagau chu aung sol phale chu ei ke nga hi talo ei ma He will be with you atitapo. He will be in you atita in ay pala sunga tiday. Yesun pathin da gau thing do ay ma hung cheng ay ta lapin thang ni paran pathin da gau thing do achen pi achen na temple lahi ta hai. Yesun temple lahi chun laki ngay to ngay. Tuni o katak sai bang malo mai athi thai ding. Lekhan anek mai anek bei mai di male kadam sung na chun lalpa che nai ti laheta zeda taksai thupi taka langaya poimo o je taksai ngai nep dia hi poi ka taksai pathin da gau thinu che nai tai ama hung nai tai ti tuni langai tu poimo atak da chu begin hoi pi samalen I begin sanga poimo zo ei ma ki hi tunle lockdown para again seku khat au mila Big in ki khang man ako chom big in ay po ako chom nang lay ati kha di khala mo le ezo I big in te tu chan ki khang na chu pathin I big na te lockdown ai dik po turi pathin to ikipol singa ye chun la tak sa thagau thero cheng kha ama to kilung tok ta mela umoy chun a big in thing tho labatun zotak lo himale nangoni le thagau ki paka big in la kailai gol ki pa ta ma hin kho mang thailai aji chubang a temple nang la hi zekin ti tunin itep te di doi umi sai zeba na chun dani bible chang simna khan pathin thagau puya umta pote chu pathin cha te ti ye chu tuni pathin cha la hi chun pathin thagau ang pui la hi tai ai la tunin je thagau de chun ang pui ai chun athumat angaya
tu ni ye thagau thi no ang pui tu chun bang hi din ang pui ye bang ang bol sang no me teo kha ngai chang jing la pui moi tu lai chu thuken tu chom chom lang gen kha zeu zeu i lockdown sunga ten na pha sep de tam da iki kong mu ke tu lai ka kipang mama na chu sarmon alangai nga ya apol di het cheda sem dog jing thei da akipang umai tuni khan state danga khopi khare patin mi khare ong phone hepa la sarmon khar kalangai na kanu panu kangai tum kewen ka sep diu tam ta kamu do kui ati je ka sarmon alangai yu chu lockdown sunga happy na nasep kiti thado pa chun lockdown sunga thil phabol tin kalagena lockdown sunga thil phabol ti chu kalangan kanu panun zia chun kangai zau zomun ka gen zomun anu panu officer gel gelewe arengule kibang lien deu tak chi we hepa keimau kham khama chun thil pha chu kala bol jingun ka kingai to himalaya sarmon ka ngai ke padin kami tu hung wak than uma je chun ka bol yu tampi ka he missionary che dale pathina sem che dale ahak sama ma tampi umde ti kong he to gani danga chu gen the hak sa te kala pan pi jingo he kanu panun thil pha ka bolo himalaya tu sarmon ki par ka hi diu kong he to ko missionary che dale gen the de umde ti kangai tu lion I ema aloi patew khat ka bak dongun lami sunni tewla ka hak sa de om chenang hilin katile pakhat pani chanchin ong genu acha te school kai na dile kai sak jau talowa a insung manage hak ma sa a umun te aminong hilo ye chu jete o cha chu kalapan piwa ka kipa mama maule kipa mama je gola chun pathena sem dang tewla hak sa ta tu ngai na kati ye chu mi chom ka dongi pachun ka sep diu ka kimu ka kipa we pa ati tori again chu pathin cha te hi chun mo I bowling teo le pathin da gau thino chun e hil sek nai e lama ni masil na tele asuk be angaya ladu amna tele asuk be angaya tuni sunga I lockdown sunga ten I hak sat dan tele ki bang lo he loi kha kum kha lockdown le nek le cha chu boy het lo di sil le chen chu da gen le ngai ta pu ki chei le ngai pu tu lai chun hi ma le nek ko ma chun mi tampi boy ya chu ken je sarmon kala gen lai kala gen nei unao je lockdown sunga hin ko hi ta lawak pan pi de poi mo ngoi ngai de ngai tu in la ngai tu thakin nang nom ta la line la unao ngoi le anne kom de ki si khop ma de hi ai rồi nang ma unao khel lo ithil piek le ithil phabol te o hin inam le I denomination le akan angaya mi khen khachu ama nam nge ai lo le ba ma bol ko lo le ai aki uma ama denomination ai lo na ka lengai sakhelo mi ki dai hi ma le lalpa doi gola na sem num te chun koman apau le aphung le achangin enpuwa anamle adenomination koma enpowa aking anaya panpide poimo te awak panpiwe ya chu tunin pathin cha te hi chun pathin da gau pui he pathin da gau pui lai nak chun labol ling chu hema ma dile ei chun chu bang malung kham lo mai the hima le milung kham khat bek la langai tu do lo wei chun tunin du am nangon mu be di be langai tu de poima ma de lockdown ki pati lai khan mitam takin je bui nai amau advantage nga lok na ding ngai tu na alamangui ti kha hung umai jekin mi khatin le khang ji ge unholy gains during this pandemic is blood money ati tobai chu ngai tu kham kasai unholy gains mi buina te o bang hem khat be kairut alagu ama long na dinga mi khen khat wang chu ji lockdown sunga hun nom lai sanga tu lockdown sunga ala hau saman le ki molo de chan tam da hi etaile hile tu ni je le khazik tu na gen warning gonin kangai unholy gains ti chu bang eima lok na dinga lok na thieng lo unholy thieng thau lo
lok na buk iti teo mi boi lai taka ama lok ne alangai to te kha sumbang yar murba le blood money hi thisan sumaya ti mo ei pawa adik nem ke pui blood money ati mo Jesa junmin tu sunga te ohin lalpana bangol kabol kasem theidim bang kabol theidim thil phaboli bang omdem tin min panalawe jeju tu unao engai tu ji boy sunga te ohin lalpa arin bang labola lakim la vela pan pingai bangol la pan pem te ngai to ngai ajek chu pathin da gau puye umte chu pathin cha te wa pathin cha te thagau thing do puye umte chun apol di o hewa asep di o hewa bolo di le hebok di we ti tunin ingai to poimo he zeban chun pathin cha te ithil chanu thupi tak chu je thagau thing tho khan eilu di mai Polin thagawa dimin umun mo thagawa dimin umunate je thagaw thino pathin eipe khi ahung cheng mai di hilowa ama khan eilu dimdi thagawin mi alu dim phale je thagaw thino chun asep ding ahil chawilowin asep zona dinga asep dona dinga thili thena le pe bol thena api power ailo le banghe hat na api je chun unao ngai tu je thagaw thino puina la chawi lowa je thagaw chu aung lo dim dinga laki phalai chun pathin da gan aung lo dima ai chun ba ma chengal la thil bol go ta pote zona dinga aman ha naung pe dinga chanchin phagen tu te chu chanchin pha igen ha na e pentin na se phadang da bol di te chu ana sep ama sep di pen zona di ha na pe di eima pathinin mopong na ipik dan le thil pik ipik dan je to che imat ding le isep done chun pathin da gaun pan pina ha na ipidi chu je chun pathin da gau hi eima eilu dim dingin ki phal takin umitin thagawa dimin umun ati ingai poimo thagdiu ido ye zebana athamun umma ma jingchu rombung ki chang som ni le guka isimai le bangimu em itile zehi tunin pau chamna hoile ging tu ten iha bola himalale ipau chamna zo zai le lalpa do igole apom tak le dim le hepu ai lo le le izo lo chang le uma hi le rombung ke chang som le go kachun thagau chun iha lo na te wa ei pan pi sekin ei mau hin bang ti pau chap ding hi vem ti le hepu wa je thagau nge chun gendo thei lo khopa nasazon ei dot pika ala thum sekai mo ala thuma groaning ati mo taka thuma ti groaning pau chap na tak tak chun groaning ti nangmain khole experience la nei kha ka ging chai a thumala le gen dok thei talowa a thumale gen talo zo zena thumal bang ma min hungai le a thumal la gen dole ke talo khopa pathir ma nga thumun nguta groaning ti phale angi gangi thomaya la pau chap cha de hilale jete ga chule atin lo na umna lai di jeta chule pathin thagau thing chun aung pan pia nang thasangin nanga dingin thagau thing do chun aung thum saka atie yesu tuning ngai to le chin eima mi mal malle igen di umdin ka gingcha la thum het lo hung ki pele umai the I thum het lo bang ki pe phala chu ei dot pek tu omi tina ai mai mo ei thum pe ei poi mo kha aman he zo jekin je thagau thino son pa kin ei thum pe gai arongi bola thu to ki sai le I pau cham na te ho eya za ting zo lo hi male pathin da gaun ei la dot pe gai pathin da gaun ei la thum pe nguta je to zala chun tunin ei sep do ni kilom lo chan le I sep do segila imi mala lalpa thagau pui umte zo sin je testimony zu gendi inayu ka ging chai tuni thuge na pat ni nala ma ka gen nom chu ithupi tang la tu kha be ready for your trip home with the Holy Spirit tulai chu lunglen le thim khat kalung phong mai chu tu lai chu khowel pumpi en leu chunu in lam chi phare in lam chi phat India ten le Vande Bharat mission atiwa Europe gami tayo
America lam hitai o Australia mi hitai o Southeast Asia hitai o ailo khoi gamitale ama mi tu chung buina a tang den ta hitale ailo le ala sai tele inlam hungnom ta te hitale mi gama wa chulem talo ji ga chu inlam ma kile kide ti tale zia to zo se pui khom ne chun tun India government Vande Bharat mission ati je bana chun India gama state chum tang den te ho ama state ama hometown ama gam akile kine ni chun train a special arrange a bol pio te chun aki thak zung he malamba para simlam zone pol tumlam mapata solam zone pol solam mapata tumlam zone pol ama umnamuna para agam astete zona tulai ta khol jin lai je chu ei chur chanpur ei manipur sungjeng le je ta wa chun bi tulai chu ahung tung de te o iboi pi we hilele tu chunga khol jin itun dan te o hi lungthi ma khoi ma in lamung zun ho ile atak ta chun kilob hoi bek lo de himan alo thelu ilam chi hi alo thelo in lam chi da dang lam tak hi nidanga chun iunau in hung tung di au mai le na hung ai chun Imphal airport chana ilala ba sangoi ule Imphal chan ala don pol lo le I na khopia ala ngak pol he chun ikimu mure loi khalba ki koi tunin chi bai ikibu mai lowa ki koi zo zena he de ki ngai na ta mai ki welcome tu chung ji kha phal lo ai chau le lon ki mu lo ai na lai in tun dan dang lam tak mai ni dang gola katun phale ka hom ding tia negding atui ki po khun le ei po van hoi kani ading ai lo ka tu te ading lo le ka cha te ading ka u adi ka naw ari nu le pa de tia tulai chu zigol po khun chu le po in lama tele chu ibei sei poboka ahung te yo khong po thelo we ama hung tung ham ti ni maya lung se le umu ina hung tu nu le intung le hinai lo quarantine itio quarantine tun ikikoya quarantine chele ki bang poloi kha chu do tanga mina le kol namuno uma helele loi kha chu tu ni jing khale jing an ni tang lam ale munai lo alung oi lo bu WhatsApp hung ki tha kha imu ve ko lalamu ka ging chai ken le ka hung di kon ka mu pok na chu thoi jing an ni tang lama le munai lo athau si khala khen khat chu ho duk da kale ki ho lo hin alai mo o intun dan anum pui abang hele unao dunia inung tung ta tele la ken kong genu me haksana bangzat long to ko mi gama noi se na mu sit na chum bol na le ho se na tam tak long thoko je bara chu la naw hitale nek le chak de tale boy ta mai lahum naw lampi train chung na ngona haksana tampi long tu abang ile igam chalong tung ta himimo je chun tu janen welcome home kong ti kong lam tu ei ala tu ni kong ge nom chu tunia thagau theng thowin ei pui kala ngak la nam gam auma je chu itun na di munu thagau theng thon je tak chu ei tun pi no ma je chun ikum tong munding ke chu tula ka ngai to hele khata ikithak ka chi ma sa te sangin rap char bangin nai tale o ti bang ka ngai to nai den le ka gin chak ai ken chu hilele ahi di mong kitia chun koman gen thei po di koman fix ball thei pon tin hi male du thu sam chu ei mau khang ma ma hin in kon na ten le achi ma sa ta lovien he de chun akisa zauta zo se te ho rap charni khuwa ei ko na sum kon apeng kul ong gira chi mai ni ki sa zo san len op isama mai tu chang in tun da no par je ka ngai to he
lalpa e simping na gam itun phala chu quarantine la ta pontin aje chu sil thieng sa tung di sil thieng sa tung di ping thak zo se chu lal jesu lau dam par lapoma gilo kisi ka lalpa jesu lala zoni khan zeni ka sil thieng laita je khopi nangma na ding chi hilo je tak di hoi lo mi bo khi mala chin le je tak ding chu thiem chan sak sa laita mi gilo kha mi dikta da pun laita thiem chang pun do laita lapu tu na gen golin thiem lo chan kalau ta poi ka pa lung oi tai te pa lung oi na ilal pa je son la bol zo ta skin aging ta po te chu je ga ma chun ela we ki welcome ding ai ye zo itin kong te tu zan hin ei ma hun so te o hin rap sar bang tung di tale tu lai khowel ki sakna zo adik takin nai chu nai ta di ilal para gen abana ban guitung tamai ai zekin anai ta ri ging chai ale je rap sar tung mai ding tale ngai tu langak lai lucky lope keni ti ka se pieng thak chit chit le lalpa hung na ding ti ho rap char jo ki gen pha le ba kilo beg lo umai bangje mi ti chun ki sajo tak lo ki sajo lo ti je chu ain kho ki phatlam le tam pin dei kom ma jesu ala joi bangi ta le chu ngak la lo di lai mai yesu tu ni ka genom cho angak la thei di khopin ki safeliti katimo angak la thei di khopin ki safeliti tu la ye thu ka gen le mitam pin komenong bolu kalung thimo khoya o van gam thu te long genu ka ki pang nei ka neu lai ka he se ka tu la ya van gam thu ki gen lam le ka he tapu atiu le keu pathin tu gen tu te na ngon le ki sun la mai chu I tu na di ka minga la ki gen to ma mai chu mo thu gen tu min thang pathin tu gen tu tam takin kot ala bolo a thu gen again so no khat zo diel mu di khan chu van kam again no ma sama ma jing le khabu le sa hun tok tak heaven ki ti jeng title le heaven ki ti top mai khan ala ji ge tuni pui pa te ti mai ti khang ma sa te eu ma sang dewa ging tu te ipa te ipu te chana khan tuni third generation Christian bangla diu ka ging chata ipa te chawilu pu te chana khan ni dang lai min pathin tu ala ngai nom le ala boy pi ma ma chu van gam thu te ging tu ma sa te le je ma khai hi van gam thu ten alung thimu ala sukipa ka zia khan kinip naw ala ko ye ziga chun nidang la historian min thang Josephus kiti in ze Christian masate kha rom kumpi kienga achung chang hitin al zi kai ama zik dan zun a hek sin ai le kilo mai leng pa ke tin al ge nei lagam sung hin ze su zui tu kai kiti loi khat Christian kai kiti omo van gam van lam thu bet be bangai tu wa leilam thu mo dot thele ai pu tin al zi kai chu ale ye chanchin komenong bol tu khane ang gen kha hoi ka sang ma mai ahi ma e nidanga ging tu ma saten chu van lam thil teu angai tu wa lei thil hello khopin van lam thil angai tu lai ging tu te chu leilam thil long thima koi tam ta lo van lam thil do thele ai pu titana ti kha again hima tho lo di kangai tu phal le pathin tu gen ten le I pathin tu gen ni a balance lo ta deu ai de okatina khan chu tu lai thila di igen tamai le I future ri ha gen lo abat na khan uma kumnga vel chu itana khompilen deu tak khada thu gena ka china in peldi ni tak thu gen ka ki sajowa ki khop ding announce sang boliu ngak be kai ta zela cha chun ka tunna guest room khan taxi khat atek dan cho pa ka sak thei di khoba te ka he tieng khut khat aung ki khuta kon khiu khenong wanglu ta pa hung ki chun ka tile
pastor pu dot nop ne hung kahe banghem pa hung dongin katile pastor pu tulai rapture thu hi ging chatalo I vem oti koi son mak take bangati hem pa katile tulai ko man gen talo hi ati o zileng do ka kipang na e ken tu zan gen go kai hoiten langa yo katile oye pu tu zan mola gen de ti I katile chule chutalo ai le ke alachi tang ko hol sunga kanok namun taga kadoy namun taga ala kichung ka ti ala chi masa so je ne chumo atak ta ji za jorap char thu gen go kai chu akipang na ding e ma kha tulai chu enta tule khat weni khan mundanga kalagena e online sermon main kalagena jena chun comment ang bol chu pa wan gam thu long ge ni kane ulai ale he se kai tulai ki gen taloi ti chu ke gen tu nangon are kisun la umzo je nei abang ile kangai tu seka tulai lockdown sunga sermon ping o hi lockdown umlo le ping lo ni sermon tam di ging cha ge chu je tak mun nge ya thu ki gen te kun gen le mo normal hun pa nga ye chu ping lo ni sermon tam tak lockdown sunga ping ai tule lockdown sa sermon te en le chu kiting den da ne kun gen le mo kun gen le je tak pulpit je tak thu gen na mun lo teo a thu gen a ba ni ngai le chenu ni dang la again ngai lo tampi di ging cha chu ke le tu soi tu nin le mun gam la deu patin message ang tho pa lockdown mi aphasa mi message tampi ki mulo ati je chun ke le ka don huna chun abik tang maya tulaya sermons born during lockdown period mo lockdown sunga sermon ping toi adang lam na khat umai kati mo adang lam na khat umai eju tuni hin Pentecost ni dang imat dan pa ngai manghilin tu zana ka sermon ping lo mai thi chu tu zan ka zona lama ka gen gur chu bang je thagau thing tho chun Krista Maudila zikin mau nei tu keng hong pui kal nga la in nisin hong chingai thu thung lui en leo chinu Isaac ziding Rebecca puiding khan Eliezer akuna Eliezerin Isaac ziding amu kha akipak dan o apostle ding keng pui tun ni kha akilop didan mo aung pui sung bangule akipak ta di amawa ka chu apir kha chom chai kho hile tuni ei lele ei hile thagau thing thon ei la hela ni daga setana hi lai kha Chris adingin ei la hel zauta ipin thang ni pakhan Chris a hi ta Chris ta moding hi male khovel mod akibaluna chu ei chu Chris ta modinga ei hul ai nunga ana ki sem panai eu tak sadana chun mo chu amau nei in sung aluta mo nei pa in zia anei tak tak ma se chu zi in sung an na asem theipu himala tu ni eite Krista mo di te chu thagau thedon eila hola thagau thedon Chris ke ga eila pui lore ki parkhan wara ki chena atun badai in mo nei tu adingin na isem panai kangai to phare thano mka sai lal paringa tam tak sem jo lachi wang le mau nei tu lamu kal ngak la ding le ngai to ya chu tu ni je thagau thing tho hin o rap charile nang be bilo ke be bilo thagau thing to le rap char ni de chu angak la na ding je chu ai ngak la pi ma mai tu ni je Krista mo di kha asuna zan ei ching ai ye chu athui ma lo chang le ye thagau thing no bangu le lunga alung thi man na di Krista adinga dem kailo ei pui tung no mai zen ni tomo himalale ama sulungai komin Krista mo ringa zen iwa kisave mai choi ngai to pha o Krista mo ding tuni Krista mo di te thagau thing thowin mo nei to kinga ei pui dingin akisai itu nanti ko mai
itun tili chau wagen ka kumtong chana chun ken le ka henai pui hilele itun to dion kangai to phale thupi ka sakromai chu lalpa keng ei pui tun phale quarantine talo de sil thieng salut de zeda chun amma sapen de chu belam no zinei golwak na the marriage supper of the lamb ati belam no zinei golwak na bang zeka zinei hel lahi ati adem ti kangai to chuni khat ai chu eu kitchen dan gola mole nei tu ti na langai to chun ging tu ji sar pi krista mori ti chu angai na loi chu hile again no pen tak chu mo kiti mo nei tu aringa chun ama bep a happy golin wani amak nading taka kawak hisab chu mizo sin ze mo nei tu ze suin ke ei eat pe na di o ke ei ngai pe ni di o ti thading khopa waki bek ding kangai tu ngai sakna chang pen dingin mo ngai sakna chang pen dingin la khan mizoram pa ta khoer kharung ki sa van ko thera chun leihung ho lai le lal chut pha kieng na ya ei mun la ti kha la phuk din bang chan hisab ne dim ka hepu hile thupi sa ge chu van ko thera nang leng ho lai chun lal chut pha kieng na ei mun la mi thieng tho tam mai zen to hu dam cha tam mai zen to hile lal chut pha kieng na ei mun ti je chu bang van hi mizo sin ke hi doi sang na chang pen ka hi dim ti ding khopa doi san I chan na ni mun choi khovel atak ta chu ko man her kham ong sak lo na muna lawak lu na tam pi dei ke le zigul ka wa tu na muna tamai min e la her kham lo na mun mo min e la her kham lo na mun ko man her kham lo na mun ke loi to bang mila kale itak sapien dan mong ale awa kilang phale hilo teo wangi hoi tak ta ichina chun ko ma her kham ki hilo chu hi ma le tunin unao ngai tu nang le khowe le hi her kham lo la ki sak namun tamina la china tam da ko ma ne ala ho lo ko ma ne ala ngai sak lo her kham lo chu na le lawa mu zo lo namun umina hi ma le la phok tun amu chu bang lal chu pha kienga ei mudile mo lal chu pha ke mudi van khopi ti zigol ta chu ging tu te zo se chain ei hi doi sang na chang pen ki hidim ei happy pen ke ka hidim ki ti thei de kho balal pan ei la treat di ei la hiti dana chun ei la en kolli van danglam na chu ye chu hi o khowele hin chu ngai na taka molo na kara minung chele le lava chi tak tak phala chu chuti taka her khang le him her phang le lo mai the ye ta bang mun chu ken le ka tu khanang le tu khadile wanai le ke ei king ngai sak poiti na talo di amak kamar khowel dar hi talo wan chu chum ta hi atop na dingin zegam chu nidang laya keima kham khamalal je su zuininga khangdong chang ki pati laya kanu le pan le khabu eng chau pi ko ele khabu chau pi la ko khat chu Dr. Oswald J. Smith in Azik English achun the country I love base kitimo lu sei paulini dang khan ipui pa te khan ala doi mama asimo chu yele khabu kha ram kadu ber chu tie chu lu sei pa ala le kha pau dang ile la mu le ka hepu ram kadu ber chu the country I love base zetu Dr. Oswald J. Smith in Alazike yezon bang Alazike mitiele aman tin ti khowela hin gam kilom tak tak hoi tak tak amin amin thang tampi oma khopi hoi tak tak khopi thupi tak tak khopi hoya ki gen min thang tourist te are ngale destination poimo tak mai ki gen ye to ba khopi hoi tak te a oma gospel zalin chanchin pha zalin khopi tam tak chu kawa mu ve a gam hoi tam tak chu kamutai himalale hoi munin cheleng le anop na abukimpo a hoi na abukimpo a jek chu bangol khopi again min thangun cheleng le hospital la tho thowa songkul la tho thowa than mu la tho thoi ken kachi no ma le ke kachi na ding gam choi le ji to bang chu hi ta lo we
hospital la tapuna ajek chu damlo talo de jekin song kula la talo dingai ajek chu migilo talo dingai jekin than mo la talo dingai ajek chu thina talo de jekin ti una jega ma chu chedingin thagau thin tonung puilur go he hong kiton pi go he tula king tu te wang he le khabu jik tu khatin the terminating generation ati ilal pa je su hung masanga khang nunung pen aki hi khatalem ti kinep thua sikai amale hinge nge da ti ipo himala kinep thua zika tulai khang je present generation ni terminating generation ilal pa je su hung di kona khowela khang nunung pen te hi khat to dem ti agin chagdan kasim lai jon o atak ta hile ka un e je terminating generation lalpa hung chu atak ta arab chara chi di joka than mul wa ho khel khelwa thina watep khel khelwa lag to mai dinga panglanga chun ki umhan lang je rab char ri talo ti bang chu kangai to ichu je chu ala hitabang bang le o thagau thing do je angak la de nangol golin pathin thagau thing do chun re krista modi to hi pui to eliezerin rebecca apuya apostoling monei turing isaking apuitun kal angak la mama asol tu pa apu pa abraham king apuitun kal angak la mama golin dunia pentecost nia thagau thing tho khowela dinga hung ki soli dani tale ko chom tok chi ki ton di rap chalung chu khowele alung khamum di dan thagau thing thon la chen pi ta pun tin thagau thing no e chen pi sale ki hiti mai mai he thagau thing no chen pi lo nung khowele chu agon mun tung masangale gon mun je hi mai lo dem kati jesu una tuni hin thagau thi don azola hel hilele ki sathei tak maya ngai tu zompe lawa nu sevel velai chun ngai tu pha o nangari hun ki khel le hilele tuni pathian chate zo se tu zan igen te aban ban la story he keingon chan chen po nang chan chin he lal jesu king la zo ni pata dunia leichung la khol jin atom ni ki kal sung te pathian da gau thing to la ki wop na yesu tu zan igen he jete ki parin ngai tu hitin tu zan hin Pentecost sermon la salong mai the hileken Pentecost ni thagau thing to lakal su na kaung gen e Pentecost sermon hi sak mai tiu e chun je thagau thing to chun mong nei tu kingin present hung bol kal angak lai jede chung ki sajau san dingin ikichile pau chamna ne hetiu o hepa luksen anim pathin kum sang ni tawang chita in hodam pa jesun ahin na khobel alatana himalay je chu mihing te nang he thim na ngo chun thagau thing tho poimo again tu te ading le han san na le thili thina poimo jekin thagau thing tho apoimo heti chun Pentecost ni kitia chun ye thagau thing tho khobel pikina umta thagau thing tho kati phadure he khaglo baim agama gamla khat gen ka hi po wa keima wa hung cheng ta jesu dam pare kanei ni upa da keima e hung cheng ta le e chen pi tu ni chana pathian da gau pui umte pathian cha te hu tie hi dong zoin la cha te zo si lei puya o je thagau thing tho chun mong nei tu ke nga krista mo di te hoi ei tut ka la ngak la na dinge mel hem lo ei pui tung chu go hi ma le ming te kata samma ma jingo thagau thing tho solonga in bangzat be ka hin kho kala mangu em ti le ka ngai tu we himale tu zan ye sermon te ki par hin je thagau thing tho ka ei chen pi le ei pui tu hi kamel he jok de ko ama to kitona je khowel ka khol je naw kong zo wa mo nei tu king ei tut masang sia je pui hoina no ya chun hin kho lapom ta ka kamat jing thine gon tu zan la tho ka ngai thak de ka chan je to mal zol dingin lal je suminin kadon ahi amen.